जय जगन्नाथ सांग मैंने मु विचित्रानंद विषय विषय अगरबत्ती एंड केमिकल चैनल को आपण मानक स्वागत जनाई आरंभ करछि आज से अगरबत्ती रिलेटेड गोटे वीडियो जहाँकि मु एबे अच्छी केन्दुझर एरिया रे केन्दुझर रे जने भाई मेसीन आनते मेसीन निजे तो चलई पार नथिले मोर यूट्यूब देखिकी से मत आज डाकी डाकी सारापर मुझे प्रोब्लेम सॉर्ट आउट कली ट्रेनिंग देली एवं प्रोडक्शन बाहर कली आउ से केते दूर मोर सर्विस रे से साटिस्फाइड अच्छी सहित आम भेटा जाना प्रथमे जाना जे मेसीन कौन होता देखु गोटे नुआ मेसीन आनते मेसीनटा हूँ देखु ये हूँ ड्राइव ए ड्राइवटा प्रथम ही पड़ जाता जहाँकि मेसीन बहुत करेन्ट मारुला आउ करेन्ट मारिबार कारण मुझे बतई एवं ड्राइवटा जो ड्राइवटा अच्छी यही ड्राइवटा नहीं कम करके आनिकी पुणी लगेली ट्रेनिंग देली ट्रेनिंग दे सारा पर से केते दूर साटिस्फाइड अच्छी आज से केते प्रोडक्शन करछंती चलतु सहित भेटिबा आ से भाई केते दूर आज चलैकी सक्सेसफुल हेले कि नहेले बुझीबा तले एबे चलतु भाई सहित जोगाजोग करबा। जय जगन्नाथ आज्ञा आउ मोर वीडियो को आपण मन स्वागत तेणु प्रथम वीडियो किसी कहवा पूर्व प्रथम मुझे आपण परिचय चाहूँगी आपणकर ना कहतु आउ आड्रेसटा कहतु। मो ना हूँ डम्बरुधर महांत केउंझर गुहाल चटुआ आउ मते केमती आपण जानिले आपण को यूट्यूब देखिकी मु आपण वीडियो पाइली आ नंबर पाइकी आपण को फोन कली आउ मु केत समय भीतर आपण पारे पहुंचली आज्ञा सांगे सांगे पहुंचते गोटे दिन भीतर आसिक पहुंची गले आपणकर मेसीन कौन प्रोब्लेम होता किसी जानी से विषय रे मु तो से विषय जानी पारे नहीं कहले कौन तांको ट्रेनर आसिला मु मेसीन टा 2 मास पाखापाखि गला मु आनी तो आनला ट्रेनर आसिला परे सी तार फिटिंग कला फिटिंग करिकी चलैले चलैकी मत अवश्य से फुल ट्रेनिंगटा दे जानले नहीं कहीं मुझे सार्टिफाइज हो पार्ली ना कौन मत तो कौन सी जिन छुईते देले खाली कहले तुम या बास एतिक चलेब तार ठीक अच्छी तापरे से दिन से सांगे सांगे पलैले बेसी समय भी रहिले नहीं किले केते काठी बाहरी से पलैचंती तापरे मुझे ठीक अच्छी था तार दिन मुझे जो चलैला बेलू आउ से मेसीन चलला नहीं करेन्ट मारला मेसीनटा तापरे मु तो बणा हो गली कौन है कौन किस मुझे भी पचारि माल किसी रही जाइए आउ जदि से कौन केमती जाम हे कौन कि जाम हो तो टाइट हो से कथा भी कही तापरे से मत पूरा यहाँ शिखई था सीना मुझे जिनसा खोली था सफा करी कौन करी किस होता कौन है से विषय तो मुझे जापारि नहीं तापरे जिते देखिली चलला नहीं तापरे मुझे चुप मारिकी रही यूट्यूब देखिली भाई वीडियोटा पाईगली जो नंबर पाईगली मुझे सांगे सांगे फोन करी सांगे सांगे तार दिन ही आसिकी 11टा भितर आसिक पहुँची गले ट्रेन पलि आसिले पहुँची गले देखले जे आउ करेन्ट मारुची सबुआड़े हो पारा नहीं तापरे से कौन डाई पुड़ी जाइला ना कौन से डाई खोलिकी नहीं जाइकी पुणी तैयारी की आसिकी आज पूरा ट्रेनर पूरा फुल ट्रेनिंग देले मो ट्रेनिंग पूरा भल भाव में शिखिली 7-8 किलो काठी भी बाहर करी काठी बाहर करी तो 7-8 किलो माल आपण बाहर कले आपण मो सर्विस आपन केमती लागिला बहुत भल है कौन कौन मोठू शिखिले केमिति शिखिले आगु को चलई परिबे ना नहीं निहाती चलई परिबे सर आगु चलई परिबे आपण केमिति लागिला मेसीन टा चलेले जो केमिति आपन को लागिला बहुत भल लागुची ना आगु जो टेंशन रे थिले जे मेसीन चालुनी केमिति प्रोडक्शन करिवे केमिति कंपनी माल देबे पूरा टेंशन रे थिले पूरा टेंशन रे थिले एबे आपन केमिति लागुची फ्री लागुची ठीक आ एबे फ्री लागुची काहे ना मो ट्रेनिंग टा पाई नथिले ठीक भाव रे ट्रेनिंग टा ठीक भाव रे देई नथिले सेही एई जिनसटा जदि मु सेते बेले पाई थांती मु आज एई जिनस होई न आज अधिक माल भी बाहर करि पार थांते। हां हां आज्ञा देखिले तो भाईंकर आज कथा सुनले जे भाई आमर ठीक ट्रेनिंग पाई नथिले कि जानी नथिले कि चलई जान नथिले मु आसिली तांको ट्रेनिंग देली आ तांकर जो ड्राइवटा पड़ जाइथिला ताको मध्ये ठीक ठाक कली तांकर जो जहाँ भी प्रोब्लेम था सॉर्ट आउट कर साइला परे तांको आज ट्रेनिंग दे साइला परे 5-7 क्विंटल माल बाहर कली बाहर कर साइला परे मध्ये से निजे चलैले निजे तैयारी कले निजे साटिस्फाइड अच्छे मो सर्विस रे आउ जदि आपण ए भिडियोटी आपको भल लगुच ताले कि आपणकर यही अगरबत्ती रिलेटेड किसी प्रोब्लेम अच्छी ताले ए भिडियो देथिया नंबर रे आपण संपर्क करंतु मु मध्य तुरंत आपण पाखरे पहुँच करी आपण प्रोब्लेम सॉर्ट आउट करी।
ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଙ୍କ ପଚାରିବା ଯେ କ'ଣ ସିଏ କାହିଁକି ଆଜି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ବୁଝି ନେବା ଯେ ଆପଣ ମୋର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭିଉଅର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ମୋ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କହିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇ ନମ୍ବର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଭାଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସଟା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି, କାହିଁକି ନା ମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ କଲ୍ ପାଉ ପାଉ ଆସିକି ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆଉ ପୁରା ଆଉ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପଛ ଆଡୁ ଆସୁଛି ହେଲା, ଏ ପଛ ଆଡୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ୟାକୁ କହନ୍ତି ବେରିଂ। ହଁ, ତା ତଳେ ଯୋଉଟା ଅଛି ଡିସ୍ ଡିସ୍ DISC ଡିସ୍ ବେରିଂ ଡିସ୍। ହଁ, ଏଇଟା ବେରିଂ, ଏଇଟା ହଉଛି ଡିସ୍, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରେସର ନଟ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରେସର ନଟ୍ ର କାମ କ'ଣ ଜାଣିବା? ପ୍ରଥମେ ନା ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରେସର ନଟ୍, ପ୍ରେସର ନଟ୍ ର କାମ କ'ଣ ଜାଣିବା? ପ୍ରେସର ନଟ୍ ର କାମ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାଠିଟା ଛାଟିବନି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେସର ବଢେଇବା, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଜୋରସେ ଛାଟୁଥବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସର ଆମେ କମେଇବା। ତାହେଲେ କେମିତି କମେଇବା କେମିତି ବଢେଇବା ସେଟା ମନେ ରଖ। ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉଟେ କଳା ନଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ଏଇ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଳା ନଟ୍ ଦିଟା ଅଛି, এইটাকে আগে ঢিলা করিব, ঢিলা করসাইলা পরে যেতବେଳେ প্রেসর বঢ়াইবা কথা এই যে মঝি নটটাକୁ ডাহাণକୁ মোড়িব। দেখো এটা ডাহাণ হাত, এটা বাঁ হাত, ডাহাণ আড়କୁ বঢ়াইলে প্রেসর বঢ়িব, বাঁକୁ যেতବେଳେ বঢ়াইবা মানে বুলেইবা এই নটটাକୁ মঝি নটটাକୁ বুলেইবা তাহলে প্রেসর কমিব। যেতବେଳେ কমেইবে নিটা নটটাକୁ খোলিবে কমেইবে, যেতବେଳେ বঢ়াইবে কমেইবে, পুଣି এটাକୁ ମଧ୍ୟ টাইট মারিবে। ঢিলা করি আগ প্রথমে ঢিলা করি বড়াইবে বি কমাইবে, তারপরে এই দুইটা না ভালো কি টাইট মারিবে। টাইট ন মারলে কোন হব না আমার এই যে নটটা বেন্ড হয়ে যাব, বেন্ড হয়ে গেলা পরে কোন হব ঠিক রে পুনি মেশিন চালিবনি, পুনি তার দাম হচ্ছে 200 টাকা, পুনি 200 টাকা খরচ করো তা ধরে, বুঝিপারলে কি? তেমন তারপরে সবুলে সতর্ক হয়ে রহব। আউ এই যে বোল্ট ওটা দেখুছ এটি বোল্ট, এই গোটে বোল্ট, আ ভিতরে গোটে বোল্ট আছে, সবু বোল্ট টাইট মারিকি রখিব। তবে মোর দেখি দিও গোটে রডটা भी नहीं आसो, রডটা हाँ से রডটা भी दियो। देख ए रड हजेबेनी, एटा होची क्लीनर रो, एटा होची रेंचिटा हैला हमर खोलिया, ए जो एटा खोलिबा फिटिंग करिया रेंची। देखंतु एटा को सब टाइट मारिबे, माने जेतेले ढिला हबो आगे देखंतु टाइट मारले, फुल टाइट मारली, देखंतु एटा मारली, এইটা দেখো এইটা মারলে কোন ভুলি যাব, তাহলে কেমি টাইট মারিব? পেচকসটা বাবা দিও। হ্যাঁ দেখো পেচকসরে আগে লক করিব। দেখো যেতেলে ঢিলা করিব তাহলে হোলটাকু এপুটকু আনিকি খোলিব। দেখো এপুটু খোলিব, এটা খোলিলা, আর যেতে আমি এনা খোলিবার নাই, টাইট করবার আছে এপটে দেব, এপটে পেচকসটা দেই দেখি আমি টাইট মারিবা। দেখো দেখো টাইট মারলি, ফুল টাইট মারলি, বলে আউ হবার নাই, বাস ছাড় দেল, নলে বুলুথিব টাইট হবন তখন। রখিদিও বাবা, জানিগলে আমি এই পর্যন্ত জানলে, হ্যাঁ এই পর্যন্ত জানলে এটা প্রেসার নট, প্রেসার নটর কাম কোন জানলে, তা পাখকু লাগিছে কোন কোন লাগিছি আমার এটা হচ্ছে স্লাইডর। স্লাইডর কাম যে আমার প্রেসার সিধারে আসিকি পেলিব, মশলাটা পেলিব হেলা, স্লাইডর হচ্ছে কাম। তারপরে আসিগলা এটা কোন প্রেসার সরি পিস্টন রড, পিস্টন রড এটা পিস্টন যে মালটাকু পেলিব। দেখো এ দেখো পেলিলা, এপটে বাহারলা, দেখিল পেলা এপটে বাহারলা, দেখো এটি দেখিল, ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ସେ ପେଲୁଛି ଏପଟେ ଇଏ ବାହାରୁଛି, କାମ ହଉଛି ତାର କ'ଣ ଆମର ପେଲିକି ବାହାର କଲା। ସେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ କହନ୍ତି କ'ଣ ପିଷ୍ଟନ ସେଟ୍, ପିଷ୍ଟନ ସେଟ୍। ଏଟାକୁ ରଡ, ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଇପଟା ଆଗ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ବୋର, ପିଷ୍ଟନ ବୋର ମିଶିକି ଟୋଟାଲି ଏଇଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଷ୍ଟନ ସେଟ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ତଳେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଆକୁ କହନ୍ତି ବାୱେଲ, এইটা কোনটি হপর, এইটা কোনটি হপর, এইগোটা কোনটি হপর বা মা ভালো কি রেকর্ডিং কথা, এইটা কোনটি হপর। ইয়া ভিতরে যে তল যে গিনাটা বসিছি সে গিনাটা কোনটি কোন বাওয়েল, আর ভিতরে যেটা আছে আর ভিতরে যে চক্রি টাইপর বুলুছি তাকে কোনটি ফরফরি, ফরফরি ହେଲା, ତାକୁ କହନ୍ତି ଫରଫରି। ନା ମନେ ରଖ, ଫରଫରିର କାମ ହଉଛି କ'ଣ ଯେ ମସଲାଟାକୁ କାଟିକିରି ଆ ଭିତରେ
दब माने कौन कौन ना सब कहती ये हला बेरिंग हाँ। ये हला हपर डिश। डिश ये हला प्रेशर नट। नट हाँ तापर एटा हला पिस्टन रोड एटा कौन कहती एटा कौन कहती एटा स्लाइडर 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 माने खसी स्लाइडर तो खसी खसरी स्लाइडर हाँ। खसरी हैला हां तापरे एटा पिस्टन रोड हाँ। एटा पिस्टन रो एटा पिस्टन हाँ। सेटिंग पिस्टन सेट पिस्टन हाँ, सेट पिस्टन एटा पिस्टन रड आ भीतर जो पसी ये जो बोर हैला हाँ। टोटल रे मिसिगिरी आ भीतर सब मिसिगिरी पिस्टन सेट सेट हैला तापरे एटा कोन कहती हपर हपर तभी ए तलटा कोन कहती ए तलटा को बावल बावेल ता भीतर जो अछि बुलुची फरफरी बस मन रहला हैला तापरे एपड काम सरला तापरे हमें एपुड को आसीबा एपुड कोन एम धरण करू ना हां बिचारा काटी रही जो बिचारा काटी छाड़ी दबा हाथ रे हां मसला वाला पका आज्ञा आज तो बहुत समय हो जाइए मोर एबे समय हो जाइए ट्रेन टाइम मध्य हो जाइए मु जीवाक बाहरलानी वीडियो को लंबा करने चाहूनी जदि आपण ए वीडियोटे भल लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आउ এই ভিডিওটু যদি আপনার কিছু প্রোবলেম অছি মতে মধ্য কল করিপারিবে মু আপনার সর্ভিস মধ্য দেইপারিবি আজি ପାଇଁ ভিডিওটি এতিকি রখুছি পুনি দেখা হব অন্য এক ভিডিওরে জয় জগন্নাথ কই দিন্তু জয় জগন্নাথ जय जगन्नाथ।